suis Nouria Yatim, je suis la cousine de Abdelali Mchiwar. Les Algériens, ce qu'ils ont fait, c'est que déjà, ils ont bousculé un des zodiaques. هذاك بعد العامين اللي هزوه إلا حكموا عليه ب 18 شهور. ولد عمي وصاحبه ملي شافوا هذاك المنظر بغاو يهربوا باسكو داكشي ما داروهلهمش بلا جونتياس، سيتي ديريكتومون بحال اللي حقره بحال عصابه. ساعات يراو عليهم في ظهورهم بطريقه انسانيه، بطريقه ديال بنادم عنده كمام شي حاجه في دماغه في قلبه. دونك هادوك لي اسبانيول كياخذوا مغاربه ديالنا وكيحطوهم في واحد التروك لي مينور كيخليوهم عندهم، لي زوتر كيشوفوا كيفاش يديروا باش يرجعوهم لبلادهم. Alors, salam alaikum, moi je suis Nouria Yatim, je suis la cousine de Abdelali Mchiwar qui s'est fait tuer, lui et son ami Bilal, mardi 29, par des militaires algériens dans les eaux territoriales algériennes. C'était des 4 jeunes pères de famille qui sont sortis en mer pour une balade et qui se sont retrouvés avec un jet ski un peu en panne et ils se sont retrouvés perdus dans la nuit. Ils n'arrivaient pas à retrouver la marina pour redéposer leur jet ski, donc ils ont continué tout droit et par erreur, égarés, ils se sont retrouvés dans les eaux territoriales algériennes. Les Algériens sont intervenus avec un Zodiac. Eux, ils étaient à l'arrêt. Je pense qu'ils pensaient qu'il allait leur venir en aide. N'importe qui perdu en mer, la première réaction de personnes qui retrouvent des gens perdus en mer, c'est de leur apporter secours, c'est de leur donner de l'aide. Les Algériens, ce qu'ils ont fait, c'est que déjà, ils ont bousculé un des Zodiacs en blessant un de leurs amis et en le récupérant avec eux sur leur Zodiac. هذاك بعد العامين اللي هزوه إلا حكموا عليه ب 18 شهور ديال الحبس parce qu'il était sur les eaux territoriales algériennes. وانا ولد عمي وصاحبه ملي شافوا هذاك المنظر بغاو يهربوا باسكو داكشي ما داروهلهمش بلا جونتياس، سيتي ديريكتومون بحال اللي حقره بحال عصابه. وهما جاو باش يهربوا، خوه الكبير ديال بلال هرب هو الاول وهما جاو يهربوا موراه. ساعات يراو عليهم في ظهورهم واحد اللي يبغي يخوف دي جون اي لور فير بور كيتيري في السما ولا كيهضر معاهم باش ولا كيسيركليهم. راهم عندهم زودياك عرفتي كيفاش كيجري زودياك، يقدروا يطيحوهم من البحر جوست بور لي ريكوبيري، يقدروا يديروا اي حاجه. هما ils ont choisi le meurtre, c'est un assassinat. Pourquoi? Parce que عمي قال لي اليوم بلال دفنوه جبروا 5 balles dans son corps. On peut pas juste interpeller quelqu'un en lui tirant dessus, en déchargeant un chargeur ديال 5 balles. انا ولد عمي عبد العالي اللي كان اللور ضربوه للراس والله اعلم شحال من قرطاسه غادي يجبروا فيه. داكشي علاش ما بغاوش يردوا لو كور. دابا هما من يقتلوهم خلاوهم منشورين في البحر. ميم الانسانيه باش يهزوهم ويديوهم لوبيتال ويشوفوهم واش يقدروا يديروا لي جيست دورجونس معاهم، ما داروهاش. خلاوهم يتخواو بدمهم في البحر، ما عندهمش غرض، ما تسوقوش ليهم بحال شي كلاب. داروا بحال البحر غادي يدير غرضه. البحر دا بلال السعيديه ودا عبد العالي الجزائر. بلال تدفن اليوم الله يرحمه وعبد العالي مازال لو كور ديالو في الجزائر. دابا انا عمي وعائلتي كلها باغيين يدخلوا لي اوتوريتي ماروكين اي les autorités françaises parce que c'est des résidents étrangers. Déjà Bilal, il a la double nationalité, il est franco-marocain, il faut pas l'oublier. Abdelali, il a une carte de séjour française, il est résident, il a une adresse française et il est marocain de nationalité. Donc maintenant خصهم يديروا لفرنسا والمغرب ايد في اليد باش يعرفوا ويديروا لونكيت على كيفاش طرا ديك لا سيتوياسيون دراماتيك اللي انا كنكلفها assassinat. C'est un assassinat, c'est un crime. C'est pas possible de tuer des vacanciers aujourd'hui en 2023 égarés en mer. C'est impossible. ما يمكنش ما تسرطتش لينا. Il y a des immigrés tous les jours dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui بغاو يقطعوا des frontières terrestres. Il y a des gens qui بغاو يقطعوا des frontières maritimes. واش انا عمرو ما شفتو مغاربه ديالنا كيخطعوا باش يمشيو يحرقوا لاسبان وكيهزوا لهم السلاح لاسبان باش يقتلوهم؟ نو
parce que عندهم إنسانية parce que عندهم العقلية ديالهم زوينة parce que الدبلوماسية ديالهم زوينة كيهزوهم كيديوهم لي سنتر دو ريتونسيون بطريقة إنسانية بطريقة ديال بنادم عنده كمام شي حاجة في دماغه في قلبه. On peut pas tuer des gens comme ça. On n'est pas, c'est pas la guerre civile, c'est pas des, quand même, on est dans un état de doula, de règles. Il y a des règles, il y a des lois internationales, il y a des lois nationales. On peut pas tirer sur n'importe qui comme ça. C'est pas possible. Des gens désarmés. Ou alors donc les Espagnols qui ياخذوا مغاربة ديالنا وكيحطوهم في واحد truc les mineurs qui خليوهم عندهم. Les autres qui يشوفوا كيفاش يديروا باش يرجعوهم لبلادهم. Pareil pour nous tous les Africains qui viennent chez nous, hein, tous les Africains qui viennent chez nous, est-ce que nous on leur tire dessus, on les tue? On fait pas ça nous. On tue pas les gens. Pourquoi eux, juste parce qu'ils ont été égarés, ils ont eu le malheur d'avoir un problème de jet ski, ils se retrouvent assassinés? Parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir un problème d'orientation et de temps. تيراو فيهم وخلاوهم. كيفاش عبد العالي تخرج عندهم البحر دار غرضو. البحر لاحوت ياكم قتلوا في لي زو الجيريان. البحر لاحو عندهم وبلال واحد الصياد ديال السعيديه هو تلاقى به الصباح وعاد جات لا جندرميري رويال باش هزاتو. دابا حنا بغينا سيدنا لا ينصروا ومسيو ايمانويل ماكرون يدخلوا في هذا الموضوع ويديروا اليد في اليد pour comprendre comment en 2023 on peut se faire tuer en mer en jet ski, pour comprendre comment on ne peut pas récupérer un corps et ne pas avoir les informations sur un corps qui est en Algérie, pour comprendre comment des militaires en toute impunité puissent utiliser leurs armes de service sur des personnes en détresse. C'était pas des personnes violentes, c'était pas des personnes armées, c'était pas des personnes qui c'était des personnes en détresse. واش دابا les personnes en détresse كيزيدوا فيهم. دابا حنا بغينا دابا الحق ديالنا. ديجا عبد العالي يرجع للمغرب ويرجع لوجده باش ندفنوه وتبرد شويه الحراره ديال باه وامو وخوتو وعائلتنا كامله. ومن بعد الحق لا جوستيس ça sera soit une justice nationale internationale اي حاجه. وبغيت انا نشكر aussi tout المغاربه la mobilisation ديال كلشي les médias, la mobilisation des Marocains, la solidarité des Marocains, et j'espère aussi que la France sera solidaire. Et nous en France, les Algériens de France, les Marocains, les Tunisiens, les subsahariens, les asiatiques, nous on ne fait pas de différence politique. Nous on touche pas à la politique, nous on est des êtres humains. Mais ici au Maroc, malheureusement, quand on arrive en Algérie, on est tout de suite des cibles. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé que les Marocains étaient des cibles. On est des cibles vivantes. Voilà. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.